svem dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera, a to je Thelonious Viper. Thelonious Viper je jedan od profesora u Duel Akademiji, ali nije startovao odmah u Duel Akademiji, već je on bio u Zapadnoj Akademiji. On je tamo bio profesor i njegove neke metode su se dobro pokazale, pa su ga tako pozvali u ovu našu glavnu Duel Akademiju da on primeni svoje metode na studentima kako bi bili bolji duelisti. Međutim, on je imao neku tajnu misiju koja je nekako prikazana kao zla misija, ali i on je prikazan kao zao lik, ali on je imao potajno neku misiju koju je, kao i Pegaz, imao da oživi nekog svog koga je on voleo. Šta se tu zapravo desilo? Pa moramo da se vratimo u neku prošlost, njegovu prošlost, gdje je on bio specijalac u vojsci i dok je bio rat u njegovoj zemlji, plač jedne bebe je njega odveo na drugu stranu i taj plač je njega praktično spasio. On je došao do bebe i tamo gdje se on nalazio je pala bomba. Gdje su svi iz njegovog tima poginuli, a on je bio spašen zbog te bebe. On je tu bebu vidio kao nekog anđela koji ga je spasio. Nekoliko godina kasnije to dete je on usvojio i u nekom trenutku je on dao tom detetu karte, neki kao Duel Monsters špijel, sve mu je bilo lepo u životu, sve super, ali u tom trenutku kada mu je on dao karte, tako je neki vetrić produvao i karte su poletele u vazduh i dete istrčalo i poginulo. Udario ga je autobus kamion. Viper nije mogao da prihvati njegovu smrt i krenuo je u potragu na neki bilo kakav način samo da oživi tog malog dečka. U toj potrazi on je naletio na deo Jubela i taj deo Jubela je komunicirao sa njim i rekao mu da sakupi Duel energiju kako bi mu ona ispunila tu želju da oživi tog dečka. I onda je on postao profesor u Duel Akademiji, toj zapadnoj, i počeo da skuplja tu Duel energiju. Mi smo ga vidjeli kao negativca, on je hteo samo da uradi nešto lepo za sebe, za tog dečka i da ima normalan život. Jubel mu nije ispunila želju, ona mu je izmijenila misli i pokazala mu je slike njegove memorije kako je tog malog dečka zapravo nisu udarila kola i prebacila mu u glavi da je on dečko živi, da je tu pored njega i da su krenuli putem zajedno sve dok nisu došli do neke litice gdje je on bukvalno samo pao s litice i poginuo. On je imao jedan duel i to samo protiv glavnog lika Jadena i tu je izgubio. Koristi Venom monstere, odnosno reptile, zmije, uglavnom zmije špijel. Speed Duel nije dao njegov špijel, dao je samo jednu skill kartu i dao je neke random reptile, znači nemamo toliko zmija i Venom čudovišta u Speed Duelu, tako da morao sam ja nešto da napravim. Napravio sam mu još dva dodatna skilla, ajde vidimo šta sam to pripremio. Pa da krenemo sa Thelonious Viper, ovo je oficijalni skill. Flip this card over when you activate this skill. Inače, Baja je nabildovan na max. U fazonu daj mi sve steroide koje imaš, kupit ću ih. Cold-blooded tactician. Viper skill, once per turn during your main phase, you can change the battle position of all monsters your opponent controls up to the number of face-up reptile monsters you control. Znači, jedan bazičan skill, samo prebacuješ iz defense attack i obrnuto, zavisno od koliko reptila imaš, tako da nije loše. Ovo je oficijalni skill, kažem, nismo dobili nijednu njegovu kartu koju on koristio, ali eto, mogli smo da napravimo kroz reptile koje su nam u Speed Duelu dali. Pa ajmo da vidimo dalje. Sljedeći skill bi bio ovaj moj napravljen, flip this card over when you activate this skill. Ja sam napravio Venom Swamp. Viper skill, apply the following skill. During every end phase of your turn, if you control a reptile monster, place one Venom counter on each face-up monster.
Monsters lose 300 attack for each venom counter on them. Except reptile monsters. They gain 100 attack for each venom counter on them. Destroy a monster if their attack becomes 0 by this skill. If your opponent does not have any venom counters on their field, monster you control lose 300 attack. Malo je konfuzan možda, ali uglavnom kada mi imamo Venom čudovište na end phase-u, postavljamo Venom counter na sva čudovišta, reptili gainuju 100 za atak za svaki counter, dok protivnički ne reptili gube po 300. Ako dođu do nule sa ovim skillom, onda se to čudovište uništava. To je nešto što sam pokupio od nekih njegovih spell i trap karti koje postoje u pravoj igri. Sljedeći skill, flip this card over when you activate this skill i Behold the Snake Deities. Viper skill, once per duel during your main phase, you can banish one reptile monster from your deck, then add one Biteleon or embodiment of Aposis from your deck to your hand. Also, you can activate one embodiment of Aposis from your hand, and if you do, you cannot normal summon this turn. Apply the following skill. If Biteleon or embodiment of Aposis destroys a monster by battle, you can place one Venom counter on any card on the field. When the third Venom counter is placed on the card, destroy that card. Ovo je bukvalno preuzet skill, ja mislim, od nekog od ovih njegovih dietiza. To su neka od ova dva monstera, nisam sad ja siguran koji je beše, šta beše to, malo sam i zaboravio, ali uglavnom probao sam da od njegovih tih nekih bossova da preuzmem skillove i efekte njegovih skillova. Tako da koliko toliko bude nešto na njegovu foru. Ajde imamo ovaj špil, kao što vidite nemam neke ovdje dodatne karte, njemu sam tačno nekako napravio neki špil da meni odgovara, da ne moram ja tu ništa nešto specijalno da menjam, mada ima poveći broj karata, tako da može se uvijek smanjiti ovaj broj. Pa šta imamo ovdje, njegovog bossa, ja sam mu dao Biteleona 3, nešto što je reptil i najviše liči na zmiju u speed duelu, osim Sinister Serpenta, tako da ovo mi je onako super ispalo. I ok, biter je jak 2400, jedna žrtva, nije loše. Ima i piercing battle damage i sa Cold Blooded Tacticianom dobro radi, prebaciš protivničko čudovište u odbranu i ovaj radi piercing, tako da top stvar. Sljedeći je 3 kopije Gagagiga. Mislim, liči mi na njega jer je nabildovan reptil. I to je to. Inače, to su trebale zmije neke da budu, ali šteta kada speed duel nije tako hteo. Pa onda imamo ovog malo novog reptila u speed duelu, to je ovaj, kako se kaže, Granadora. Ok, je napadač 1900, ali ima ovaj zeznuti efekat koji je baš nezgodan. Dobro, lečite, a posle gubiš život, nešto baš i nije, ako se on uništi, nije baš nešto lepo. Gale Lizard, 2 kopije, jedan flip efekt monster, nije loše, isto reptelčić, opet nije zmija, ali može da posluži. Sljedeći ovaj Scratch, ili kako god da se zvao, imam jednog, nešto i ne vidim nešto da bi ga ja nešto specifično koristio, ali eto, gledao sam samo da su reptili i da mogu da upadnu u njegov špil i super je. Inače da, sve su ovo water monsteri za sad i on radi sa tim water monsterima, možda ima neka fora, ja nešto nisam toliko istraživao. Desferal Imp, još jedan od reptila, uvacio sam jednu kopiju, nije loš, ima solidan defense, ok atakić, za level 4, ima neki flip efekt i zanimljiva karta. Sinister Serpent, ja sam možda mogu ovdje da mu dodam još 2 kopije njega, da eto bude to neki njegov, da kažemo, monster oko koga će neki skill da radi, a na kraju sam vidio, vrte, koji će mi ide, mogu da smišljam nešto
oko Sinister Serpenta, baš onako i slaba karta i sve, i onda sam batalio svu tu priču i fokusirao se na random reptile. Tako da jedan Sinister Serpent, eto, samo onako tematski, i to je to. Volio bi da smo dobili stvarno neke Venom monstere, ali nažalost nismo. Tribe Infecting Virus, jednostavno kao da je dobio Venom, odnosno, kako se kaže, otrov, zmija otrovnice kad te uvati, razmišljaj tako da na tu foru sam gledao da bude ova karta. Idemo dalje, spell i trap karte, Big Wave, Small Wave, to je samo da bi lakše pozvali Biteleona, mada šta znam. Mislim, ako imamo više ovih nekih level 4, i onda više ovih iz ruke možemo pozovemo preko Big Wave, Small Wave u jednom potezu, što bi bilo cool. Earthquake, nešto ako ne igramo, na primjer, Cold-Blooded Addiction, igramo ova dva druga skilla, na primjer, ovo će da bude zamjena za taj skill. Soul Exchange za žrtvu. Cost Down također, da bi imali besplatan summon ovog Biteleona. Book of Moon, a i ovo nekako tematski je rekao, kao Pegas što je išao u Egipat da traži specijalne moći da oživi njegovu Ceciliju, tako i Viper specifične knjige je morao da čita kako bi oživio svog sina. Remove Trap, to je neki random back row removal. Mislim da bi trebao da zamenimo za neku drugu kartu, ali ovo mi nekako izgleda onako vojnički kao i on, kakav je onako specijalna jedinica lik, tako da nešto mi ovo liči da bi on koristio. Imamo 3 Embodiment of Aposis, a to je još jedna karta koja tematski mi onako podsjeća na njega, neke zmije. Tako da cool, to sam mu dodao i kroz onaj jedan skill ima neku radnju ova karta. Paleozoic Candia. Malo podsjeća na zmiju, samo je to fora i zato sam ubacio, ništa specifično. Acid Trap Hole, računaj kao da je ovo neki otrov i da ima tematiku u ovom špilu. Idemo dalje, Lost Wind. Pogledajte tematiku, a ovaj mali dečkić mi podsjeća na njegovog sina i kako ga je tama pojela. Nažalost. Blast with Chain i Seventh Tools of the Bandit, računaju vojnički fazon njegov i da je to zapravo ta neka tematika, i Birthright za normalca, odnosno samo za Gaga Giga, kako već se zove. I to je to. I da, pozovemo njega, bude jak bitter ili da bude za žrtvu. Inače, fun fact, najjača scena njegova je kad se cepao protiv Jeka, znači kad se bio protiv njega, znači braća su rekla, nećemo duel, nego ćemo da se bijemo besnicama. Znači, to se ne dešava u Yu-Gi-Oh svijetu, ali oni su to uradili. Dva muscle guya se potukli. Inače, udarite neki like, subscribe, komentarišite, učestvujte u giveawayu tako što ćete da komentarišete nešto vezano za ovaj video. Nagrada je poslednjih 5 videa gdje sam izbacivao moje skillove, ja ću vam poslati te skillove i to je to. Fora je da ne može pobjednik da bude 2 puta za redom, tako da to je to, ali svakako udarite komentare, to meni znači i to je to. Hvala na gledanju, vidimo se, ćao!